बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है खेल। इस सबक में हम खेलों की अहमियत और अफादियत के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ लड़कों और लड़कियों के मुख्तलिफ मुकामी खेलों से भी आगाही हासिल करेंगे, क्योंकि बाज़ खेल देहाती बच्चों और बच्चियों के मकबूल तरीन होते हैं और बाज़ शहरी बच्चों और बच्चियों के पसंदीदा हैं। और अगर हम खेलों की अहमियत पर बात करें तो खेल सेहतमंद ज़िंदगी के हसूल के लिए नहायत ज़रूरी हैं। खेल यानी कोई भी ऐसा काम जो हमारी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करे। खेल सिर्फ तफरीह का ज़रिया ही नहीं बल्कि जिस्म को चाको-चौबंद और सेहतमंद बनाने का भी ज़रिया है। खेलने से दिमाग तरोताज़ा होता है। जैसे कि कहा जाता है, अ साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, कि एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग होता है। अगर खेल ना हो तो हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है, बहुत सी बीमारियां इसको घेर लेती हैं और वो जल्द बुढ़ापे की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और इसकी खुद एतमादी लड़खड़ाने लगती है और आदमी बेचैन हो जाता है और इसे दिमागी सुकून हासिल ना होगा। लिहाजा इंसान को अपनी जिस्मानी और दिमागी सेहत को बरकरार रखने के लिए कोई ना कोई खेल ज़रूर खेलना चाहिए। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी अज़हद ज़रूरी है। इससे ना सिर्फ बच्चे अच्छी तरह मुतालिया कर सकते हैं बल्कि अपनी सेहत को भी बरकरार रख सकते हैं। और इस सबक के अगर तदरीसी मकासद को देखा जाए तो इसको पढ़ने का मकसद भी यही है कि बच्चों को इंसानी ज़िंदगी में खेलों की अहमियत से रोशनास करवाना, बच्चों को मुख्तलिफ मुकामी खेलों से मुतारिफ़ करवाना, बच्चों को लड़कों और लड़कियों के चंद नुमायाँ खेलों से आगाह करना। तो आइए प्यारे बच्चों, खेलों की अहमियत और अफादियत के मुतालिक तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले ख़ास अल्फाज हैं अलापना, गाना शुरू करना, शीरीं, मीठा, वसीले, ज़रिए, मुज़य्यन, आरास्ता, मामूल, मुसलसल किया जाने वाला अमल या वो बात जो रोज़मर्रा की जाए, चाको-चौबंद, चुस्त और फुर्तीला, मरगूब, पसंदीदा। खेल इंसानी ज़िंदगी में बुनियादी हैसियत रखते हैं। जिस्मानी सेहत का दारोमदार इन्हसार जिस्मानी कामकाज, वर्जिश और खेल कूद पर है। इंसानी जिस्म की नशोनुमा में खेल की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। खेल कूद की बदौलत इंसानी वजूद मजबूत और चाको-चौबंद रहता है, चाको-चौबंद, चुस्त और फुर्तीला। खेल के ज़रिए से इंसान में नज़्म व ज़ब्त की खूबियाँ पैदा होती हैं। खेल न सिर्फ सब्र व तहम्मुल सिखाते हैं बल्कि इससे हौसलामंदी और बर्दाश्त के साथ मुकाबला करने का भी जज्बा पैदा होता है। ये इंसान को मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने का भी दर्स देते हैं। खेलों के तवस्त से पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का मौका मिलता है, पोशीदा सलाहियतों को, छुपी हुई सलाहियतों को, और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी की आदत भी पैदा होती है। दुनिया के तमाम खित्तों में खेल को इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत दी जाती है। कुछ खेल बचपन की ज़िंदगी के साथ वाबस्ता होते हैं, जुड़े होते हैं, और कुछ खेलों का ताल्लुक लड़कपन और जवानी के ज़माने से होता है। मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले लोगों में मुख्तलिफ खेल मकबूल हैं, मशहूर हैं। कुछ खेल दुनिया के तमाम इलाकों में खेले जाते हैं और बाज़ खेल किसी मखसूस इलाके या खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। आलमी सतह पर मकबूल खेल यानी इंटरनेशनल सतह पर खेले जाने वाले खेलों में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, बैडमिंटन, रस्साकशी, वॉलीबॉल, तैराकी और कुश्ती वगैरह हैं। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसके साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और कुश्ती भी मुल्क के मारूफ खेल हैं, मशहूर खेल हैं, मकबूल खेल हैं, जिन्हें बच्चे और नौजवान बहुत शौक़ से खेलते हैं। इन खेलों के अलावा बच्चों के कुछ इलाकाई खेल भी हैं, जिनमें आँख मचोली, गिल्ली डंडा, कोकला छुपाकी, कीकली कलीदी, गिद्दा, बोल मेरी मछली, बर्फ़ पानी, चंदा की चांदनी में, खिद्दू खुंडी और पिट्ठू गरम वगैरह ख़ास तौर पर मारूफ हैं। बाज़ खेल देहाती बच्चों में बड़े मारूफ हैं और इसी तरह बाज़ खेल शहरी बच्चों के लिए कशिश का बायस होते हैं। शहरी बच्चों के लिए यानी शहरों में रहने वाले बच्चों के पसंदीदा खेल हैं। मिसाल के तौर पर टेनिस, बैडमिंटन और हॉकी वगैरह शहरी बच्चों में मकबूल हैं। देहाती बच्चे यानी गाँव में रहने वाले बच्चे आँख मचोली, गिल्ली डंडा, कोकला छुपाकी, कबड्डी, गिद्दा और कीकली वगैरह को शौक़ से खेलते हैं। आँख मचोली हमेशा से देहाती बच्चों का पसंदीदा खेल रहा है। इस खेल को लुक्कन मीटी और छुपन छुपाई भी कहते हैं। इस खेल के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, बच्चे रात और दिन किसी भी वक्त ये खेल खेल सकते हैं। खेल का आगाज़ टॉस से होता है। टॉस हारने वाला बच्चा अपनी आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है
اور باقی بچے ادھر ادھر چھپ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں کھول کر چھپنے والے ساتھی بچوں کو تلاش کرتا ہے۔ وہ بچہ سب سے پہلے جس ساتھی کو تلاش کر کے چھو لے وہ ہار جاتا ہے اور اسے باری دینی پڑتی ہے۔ یوں یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ تمام بچے کسی نہ کسی طرح اس کھیل میں شامل رہتے ہیں۔ یہ کھیل دیہاتی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں میں یکساں طور پر مقبول ہے۔ گلی ڈنڈا۔ گلی ڈنڈا دیہاتی لڑکوں کا مرغوب کھیل ہے، پسندیدہ کھیل ہے۔ اسے کم سے کم 2 لڑکے کھیل سکتے ہیں۔ اصولی طور پر یہ کھیل 2 ٹیموں کے مابین کھیلا جاتا ہے۔ ہر ٹیم میں عام طور پر 7 کھلاڑی ہوتے ہیں۔ زمین پر ایک چھوٹی سی نالی بنائی جاتی ہے جس پر گلی کو رکھ کر ڈنڈے کی مدد سے اچھالا جاتا ہے۔ نالی کو پنجابی میں کھتی کہتے ہیں۔ کھتی کے سامنے مخالف ٹیم کے کھلاڑی کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ کھلاڑی اگر گلی کو زمین پر گرنے سے قبل پکڑ لیں پہلے تو گلی کو اچھالنے والے کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی جگہ دوسرا کھلاڑی آ جاتا ہے، لیکن اگر گلی زمین پر گر جائے اور مخالف ٹیم کے کھلاڑی اسے نہ پکڑ سکیں تو ڈنڈے کو کھتی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کو ڈنڈے کی مدد سے پھینکتا ہے۔ اگر گلی ڈنڈے سے ٹکرا جائے تو کھیلنے والا کھلاڑی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ گلی اگر ڈنڈے سے نہ ٹکرائے تو ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کی نوک پر ڈنڈا مار کر اسے ہوا میں اچھالتا ہے اور پھر اسے ہوا ہی میں ڈنڈے کی تیز ضرب سے دور پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد گلی کو کھتی سے زیادہ دور پھینکنا ہوتا ہے۔ ہوا میں اچھال کر گلی کو ضرب لگانے کے 3 مواقع ہوتے ہیں۔ اگر تینوں مرتبہ ہوا میں اچھالی گئی گلی کو ڈنڈے کی ضرب نہ لگ سکے تو اس کی بقیہ باری ختم ہو جاتی ہے۔ مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی اگر فضا میں اڑتی ہوئی گلی کو زمین پر گرنے سے پہلے پکڑ لے تو اس کھلاڑی کی باری ختم ہو جاتی ہے، وگرنہ حسب معمول ڈنڈا کھتی پر رکھ دیا جاتا ہے اور مخالف ٹیم کا کوئی کھلاڑی گلی کو ڈنڈے کی طرف پھینکتا ہے۔ اگر گلی ڈنڈے سے ٹکرا جائے تو اس کی باری ختم ہو جاتی ہے۔ بصورت دیگر پہلی ٹیم ہی یہ عمل دہراتی ہے اور یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ کیکلی۔ جس طرح گلی ڈنڈا صرف لڑکوں کا کھیل ہے، اسی طرح کیکلی صرف بچیاں کھیلتی ہیں۔ یہ کھیل پنجاب کے دیہاتوں میں بے حد مقبول ہے، بہت زیادہ مشہور ہے۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اور پاؤں سے پاؤں ملا کر ایک دائرے میں گھومتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بول بھی الاپتی ہیں، بول الاپنا گیت گانا۔ کیکلی کلیر دی پگ میرے ویر دی، ان رسیلے اور شیریں رسیلے رس بھرے شیریں میٹھے بولوں سے بہن بھائی کی لازوال محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت اور مقدس رشتے پاکیزہ رشتے کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ بول اس بات کا ثبوت ہیں کہ بہنوں کو اپنے بھائیوں سے بہت زیادہ محبت اور لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ کھیل جہاں ایک طرف بچوں اور بچیوں کی جسمانی صحت اور تندرستی کے ضامن ہیں، وہیں پنجاب کی ثقافتی زندگی کی ترجمانی بھی کرتے ہیں۔ صدیوں سے کھیلے جانے والے یہ مقبول اور دلچسپ کھیل آج بھی ہماری دیہاتی زندگی میں اپنا مقام رکھتے ہیں۔ یہ اور ان جیسے دوسرے کئی کھیل ہماری تہذیبی اور ثقافتی زندگی کے مختلف رنگوں سے مزین ہیں، آراستہ ہیں۔ ان کھیلوں کے ساتھ جہاں ہمارے بچوں کی معصومیت جھلکتی ہے، وہیں یہ اپنے علاقے کی ثقافت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، زندگی کی جدوجہد میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی صحت اچھی ہوتی ہے اور زندگی ہمیشہ کھیلوں سے جڑی رہتی ہے۔ کھیلوں سے نہ صرف ہمیں تفریح ملتی ہے بلکہ ہمارے جسم کے لیے بھی معاون ہوتے ہیں، جسمانی طاقت کی بھی نشوونما ہوتی ہے اور کھیلوں سے ہی ہمارے اندر نظم و ضبط، صبر و تحمل، برداشت، حوصلہ مندی، احساس وغیرہ جیسی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے جو لوگ کھیل کود اور ورزش میں دلچسپی نہیں لیتے، ان کا جسم کبھی صحت مند نہیں بن پاتا۔ اس لیے پڑھائی کے ساتھ ساتھ طلباء و طالبات کو چاہیے کہ وہ کھیلوں میں بھی دلچسپی لیں، کیونکہ یہ کھیل ہماری زندگی کے لیے باعث رحمت ہیں۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آپ اس سبق کی پڑھائی کریں گے اور مشکل الفاظ کے معنی یاد کریں گے۔ شکریہ۔